Wala lang eh. Sa akin dito, saan ko yung attraction? Parang sa likod, nakuha po, pero ano naman may palitan dito. Say hi. Hello. Video mo na eh. Hala! Oh, entrance ya. Parang entrance. Lain sa didiri, murag exit mo siguro ni. Center for traditional takat. Saan lagi buhat? Himo ba? Maghimo-himo, no? Oo. Kaya na yung mga himo-himoon ba? Go, go, go. Sige. Okay na dong. Kapoy? Ha? No, I could do it. I'm allowed. You're allowed, eh? You're not allowed. What if I was forced to? Ah. Uy, get na ko ano eh.
lagi yun. Kaya ba sa rin kasuha ba? Ma-distribute sa tabi. Kamu na ipakaon na. Ayaw mo dagan. Ay, kuha ko. Sakuha. Ayaw. Oh, tara. Kaon ka? Kaon ka, my friend. Ada na rin. Wala na. Kupti oh. Di man sila mo count stem, di ba? Ano naman? No, wala ko ha. Wala ko. Wala. No, they will not eat this, oy. I want you to meet my friend. My friend. Asam ta mong uli. Kontis Pilipinas. Ha? Tuyog ka? Dumi sa mahal na kong tao. I don't know if you can. Ang baboy eh. Nari ko ande no? Baop? No. Sa may problema ni mo, Brad? Brad, sa may problema ni mo? Ha? Kapoy? Thumbs up eh, thumbs up. Ay. Masungit ka ha?